Buen día y buenas tardes a todos. Buen día. Bien, felices una vez más de encontrarnos en este ciclo de posturología clínica internacional. Hoy felices también porque en especial este webinar, y como viene la cronología de todos estos encuentros, engloba a todas las temáticas que hemos estado teniendo la posibilidad de compartir. Hoy Rusenita Queiroz, gracias Rusenita por estar, por aceptar la invitación. Nos va a hablar del aprendizaje básicamente y de otros temas. Y la verdad que entender el abordaje de la posturología eh, en el aprendizaje es entender la base de la posturología. Así es que, bueno, contentos y agradecer a todos nuevamente, bienvenidos. Les voy a presentar a la licenciada Verónica Quintana, miembro de la comisión directiva de APA, quien va a moderar el encuentro. ¿Vero? Muchas gracias a todos y bienvenidos. Buena mañana para todos. Bueno, mi nombre es Verónica Quintana y soy parte de la comisión directiva de la asociación, y junto con la licenciada Ana Ruiz y el doctor Bruno Spinazzi vamos a llevar adelante este encuentro. Y bueno, en principio agradecer enormemente a la colaboración desinteresada de Rusenita Queiroz, que sin ella esto no podría ser posible. Agradecer también a la comisión directiva de la asociación, a todos, porque todos están presentes y siempre pendientes en este ciclo anual que se llama Posturología Clínica en Acción. Especialmente quiero agradecer a Natalia González por llevar adelante y ser la gestora de todo este ciclo de webinar, y especialmente también a Bruno, porque hoy va a ser nuestro traductor oficial, es médico y voluntariamente se ofreció a hacer la traducción, así que tengan paciencia, vamos a tratar de que todo salga bien, pero bueno, toda la predisposición de Bruno, así que muchísimas gracias. Y también especialmente a Hernán, que está con la parte técnica siempre de los webinars, también agradecerle a él, que nos apoya todos los sábados, todos los encuentros, y al público en general, a los profesionales que siempre se acercan con estas nuevas propuestas, y también al público en general, porque quizás ahí del otro lado hay papás, mamás, buscando quizás alguna ayuda para resolver problemas personales. Entonces, más allá de los profesionales de salud, siempre tengamos en cuenta que hay familias detrás de estos encuentros muchas veces. Les comento que todos los canales de comunicación de la asociación tenemos disponibles las redes sociales, el mail, después los vamos a pasar por el chat, el Facebook, el Instagram y el canal de YouTube. Todos estos webinars salen automáticamente directo por el canal de YouTube. Si alguno tiene problema con Zoom, para entrar por Zoom, puede conectarse directamente por YouTube, y después quedan grabados todos los webinars. Y está bueno que repasen los anteriores, porque muchos webinars se conectan entre sí por los temas. Para finalizar, la dinámica del encuentro será la exposición de Rusenita, que es en portugués, con la traducción de Bruno, y pedimos que todas las preguntas que vayan surgiendo las pongan en el chat, y al final la licenciada Ana Ruiz va a hacer las preguntas a la disertante. Así que bueno, nada más, solamente presentarla a Rusenita. Rusenita es psicopedagoga con habilitación en docencia en la educación infantil, educación especial y series iniciales de la enseñanza fundamental integrada a la formación para gestión educacional. Es psicóloga, terapeuta cognitiva comportamental, reeducadora funcional del síndrome de deficiencia postural, especialización en psicopedagogía clínica e institucional, especialización en psicomotricidad, posgrado en análisis del comportamiento aplicado ABA, posgrado en docencia de la enseñanza superior, máster en ciencias de la comunicación, doctorado en ciencias de la educación, coordinadora de la carrera de psicología y los posgrados en educación de la Facultad de Alfa. Adelante, Rusenita, y bienvenida.
Olá, bom dia. Obrigado, agradeço a todos da associação pelo convite, é uma honra poder contribuir nesse evento. Buenos días a todos, es un honor estar en este webinar y agradezco a la Asociación de Posturología la invitación. Vamos começar com um estudo de caso, né? Primeiro contando um pouco como é que eu entrei, né, com a síndrome da deficiência postural no Brasil. Vamos a empezar con unos estudios de caso y mostrando cómo es el entrenamiento en deficiencia postural en Brasil. Em 2005, quando eu conheci o Dr. Orlando Alves da Silva, né, o pioneiro que trabalhou junto com Martins da Cunha na técnica da SDP, percebi que meus alunos que tinham dificuldades de aprendizagem apresentavam sintomas da síndrome. En el 2005, cuando conocí al doctor Orlando Alves da Silva, que junto con el doctor Martín Acuña, pioneros en el descubrimiento del síndrome de deficiencia postural, descubrí que los chicos tenían problemas a nivel del aprendizaje. E aí entrei nos estudos para poder saber como melhorar a qualidade e o processo de ensino-aprendizagem que ocorria com eles, com as dificuldades de aprendizagem. Y ahí empezó a estudiar los problemas de aprendizaje que ocurrían con los niños y cómo solucionarlos. Vou começar com um estudo de caso, o Bruno apresentando um rapaz, pode começar o primeiro vídeo, né? Va a mostrar un video con estudio de caso. Você pode compartilhar a sua pantalla. Posso, então vou compartilhar aqui. Compartilhar a tela. Está conseguindo ver? Sim. Deixa eu ver aqui o... Você tem que abrir o vídeo antes de compartilhar, para a gente poder ver ele. Está conseguindo ver o vídeo? Não, tem que abrir o vídeo antes de compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Apesar que para mim já está compartilhado, né? Sim. Deixa de compartilhar, abre o vídeo e depois compartilha. O vídeo está aberto. E agora compartilhando. Consegue ver a tela do computador? Sim. O vídeo, consegue ver agora? Estão conseguindo ver o vídeo, não? Então, tenta compartilhar, Bruno. Vou parar aqui o compartilhamento. E a gente começa com o slide e depois você compartilha. Tá bom. Vamos a empezar primero con la presentación y después ella va a compartir el video que tiene a ella. Dislexia, né, e sua correlação com a síndrome da deficiência postural. A minha formação, né, como já foi falada, e Esta o es que la formación de Rosanita, como ya fue presentada. A dislexia, né, como as crianças apresentam dificuldade de leitura escrita e qual é a sua relação com a síndrome da deficiência postural. La dislexia, y vamos a hablar sobre cómo los niños presentan problemas de escritura y de aprendizaje y también de la lectura. A dislexia, né, é um transtorno específico da leitura, né, que está caracterizado com a velocidade, compreensão e aspectos relacionados à parte visual dessa leitura, fonológica e visual.
La dislexia es un trastorno específico de la lectura que está caracterizado por un compromiso en la capacidad para la lectura, ya tanto sea un trastorno de aprendizaje o visual. E as áreas quais são os erros que a criança mais comete? São as omissões, substituições, adição de palavras ou letras, erros de leitura, rotação, né, que a gente chama de letras espelhadas. Los errores más comunes en la lectura son las omisiones, las sustituciones lingüísticas, las adiciones, las rotaciones, que también llamamos de letras espejadas, y los cambios en las letras. O espaçamento, né? O que envolve a leitura? Então, o espaçamento das letras, a questão que a gente chama visiomotora, né? Como a criança vai perceber aquilo que ela está vendo. Então, a dislexia, ela é considerada um transtorno, né, de origem neurobiológica. Los chicos tienen problemas para leer, y entonces es un trastorno de la visión y termina siendo un problema neuromotor, neurobiológico. Na hora da criança ler, né? Pode passar o vídeo, Bruno. Isso, En el na hora que momento a de que criança... Na hora que a criança vai ler, acontece algumas falas, né? A letra pode sumir, dançar, subir. São alguns sintomas que na hora da leitura eles relatam, que a letra gira, que aparece letra onde a letra não está. Los niños cuando comienzan a leer empiezan a tener problemas y refieren problemas en la lectura, diciendo que, por ejemplo, las letras giran, o que las letras se mueven, o que las letras mismas no están. Pode passar, Bruno. Para envolver a leitura, usamos várias áreas do cérebro, né? Para a criança aprender a ler, ela precisa ter noção da discriminação visoespacial, tamanho, posição, lateralidade, forma, ritmo, percepção, flexibilidade cognitiva, memória lexical. Tudo isso daí, todas essas áreas do cérebro, né, envolve-se para a leitura, planejamento e controle inibitório, para ter uma síntese daquilo que está lendo. Então, perceba quantas áreas do cérebro precisamos para poder aprender ou para poder decodificar uma letra e um som. Nosotros para leer necesitamos funciones cognitivas, como por ejemplo la discriminación visoespacial, la discriminación auditiva, la posición, el tamaño de la letra, la forma, la lateralidad, la percepción, el ritmo, comprensión, la memoria del vocabulario, el control inhibitorio, planeamiento y la flexibilidad cognitiva. Todo eso hace a la comprensión del texto y a poder leer. A dislexia ela pode ser auditiva, visual ou mista. Las dislexias pueden ser auditivas, visuales o mixtas. A auditiva é quando a criança percebe o som errado, a visual ela troca a imagem, e a mista acontece dos dois sintomas. La dislexia auditiva es cuando el niño percibe el sonido errado, la visual es cuando cambia las palabras, y la mixta es cuando hay componentes de los dos. E para entender um pouco esse processo, né, a criança usa duas rotas no cérebro. Para entender este proceso, el niño utiliza dos vías para hacer este proceso. A rota fonológica é quando eles estão no processo de aquisição da leitura, aonde ela vai assoletrando letra por letra, S, A, P, O. En la vía fonológica, el niño va entendiendo el sonido de letra por letra. Por ejemplo, sapo lo lee como S-A-P-O. Já na rota lexical, é quando eles já estão alfabetizados e ele consegue identificar com qualquer formato, qualquer percepção, né, dado o formato da letra, tamanho, já identifica a palavra. En la vía lexical, el niño ya está alfabetizado, entonces puede identificar la palabra, aunque esté escrita de cualquier manera, como los ejemplos que se ven en la imagen. E aí, pode passar, Bruno?
E aí tem um exemplo da rota visual, que é a primeira letra, né, a dislexia visual, tem uma imagem e o cérebro interpreta de uma outra maneira, e a rota fonológica, que a pessoa pronuncia a palavra e ela entende de outra forma. Acá tenemos un ejemplo de cada vía. En el lado de la izquierda podemos ver un ejemplo de la vía fonológica, donde cambia la forma de la letra, en vez de una N entiende una Z, y del lado de la derecha un cambio de la vía lexical, donde en vez de leer procurar, que sería buscar, entiende por curar, que seria sanar. E trazendo para a teoria, né, os neurotransmissores, né, pode passar, Bruno, como se comunicam essa relação do cérebro, né, comunicação de neurônio, por isso que é neurobiológica. Acá podemos ver cómo hay la transmisión sináptica de los receptores y determina así que la dislexia sea un problema neurobiológico. Pode passar, Bruno. E aí ocorrendo a sinapse, e qual é a relação dessa minha fala até agora com a síndrome da deficiência postural? É que a síndrome, né, a questão proprioceptiva, síndrome da deficiência postural, é um bloqueio proprioceptivo, uma disfunção proprioceptiva, que dificulta essa comunicação desse cérebro na hora do processo da leitura e da escrita. Pode passar. Entonces, el síndrome de deficiencia postural se caracteriza por ser un trastorno neurobiológico porque se altera la sinapsis química a nivel cerebral y altera tanto la escritura como la lectura. E aí o cérebro, cada parte do cérebro tem suas funções, né? E temos as áreas da linguagem, a formação de palavras, aonde ocorre essas comunicações de sinapse. El cerebro tiene áreas específicas determinadas para la comprensión del lenguaje, la formación de las palabras, y ahí es donde ocurre este proceso de alteración. Pode passar também, né? Temos a área do cérebro, e aí uma imagem de um cérebro de uma pessoa com dislexia, né? A parte superior de uma pessoa que não tem dislexia, com a área da visão, audição e do processamento de palavras, todos eles localizados no lado esquerdo, e o cérebro de uma pessoa com dislexia, ela sobrecarrega e pega uma área maior no cérebro, na área do processamento na frente do cérebro, né? Essa área vermelha. En estas vistas, en la parte superior de la imagen podemos ver un cerebro normal donde una persona sin dislexia tiene sus áreas de auditiva, visual y de comprensión en el lado izquierdo, y abajo podemos ver una persona que tiene un trastorno de dislexia donde esas áreas están distribuidas en ambos hemisferios cerebrales. ¿Puedes repetir cuáles son las áreas vermelhas que están? As áreas vermelhas do processamento de palavras. Las áreas rojas que podemos ver en la parte superior, en la vista superior, que están ubicadas a ambos lados del cerebro, son las de comprensión de las palabras. E aí o que é a propriocepção? Y entonces, ¿qué es la propiocepción? O indivíduo, né, ele precisa sentir esse corpo. Tu pode ler, Bruno? Lo que un individuo siente también puede ser definido por la expresión de su cuerpo. Las emociones son eventos corporales. Literalmente son movimientos o impulsos dentro del cuerpo que generalmente resultan en alguna acción externa. O Loy, né, o psicólogo que trabalha com a bioenergética, ele já traz a importância desse corpo para o aprendizado, para as questões emocionais. Lowen, que es un psicólogo que trabaja con bioenergética, entiende la relación que hay entre el cuerpo y lo emocional. O que é a propriocepção? É o sentido. Pode passar, Bruno. ¿Qué es la propiocepción? O primeiro estudo, né, o Sheraton fala da propriocepção, foi prêmio Nobel em 1932.
Sherrington, que fue premio Nobel de Medicina en 1932, fue el primero que habló de la propiocepción como un sentido. Sentido, a propriocepção é o sentido que permite saber a posição do corpo, né, a localização espacial dos objetos que nos rodeiam, né, ou seja, a noção de espaço. Mesmo estando em repouso ou em movimento, sabemos como está nosso corpo, né, incluindo a posição das partes do corpo, como braços, pernas, e o que a gente fala também de olho-mão, né, quando a gente vai pegar um objeto, é a posição do nosso inconsciente, né, nesse nosso corpo. Entonces la propiocepción es un sentido que permite saber nuestra posición corporal, tener un esquema o mapa corporal, cómo y dónde estamos localizados en el espacio, la localización espacial, tanto sea en reposo o en movimiento, incluyendo la posición de las partes del cuerpo en relación unas con otras. Así podemos definir, por ejemplo, que los dedos de la mano son los ojos del cuerpo. Pode passar, Bruno. O Baron, né, mexia no músculo do olho do peixe e percebeu nas pesquisas dele que o peixe rodava em círculo. A mesma coisa ele fez com 200 ratos e foi percebido que a musculatura dos olhos tinha essa ligação com a questão do equilíbrio e com a questão dos pés. El doctor Baron lo que hizo fue cortar las fibras musculares de los ojos de los peces y descubrió que los peces nadaban en redondo. Después hizo el mismo estudio en 200 ratones y así determinó la relación que hay entre los músculos oculares y la postura y la relación del equilibrio. E aí, para poder ter o processo de leitura e de escrita, a gente precisa do movimento dos olhos, né, que é o movimento natural, o movimento sarcástico. Y aquí ahí pueden ver los movimientos de los ojos, como tiene movimientos sacádicos. Pode passar. O Jean Pierrot, né, fala da importância do sistema proprioceptivo, que ele é fundamental, né, para o conhecimento do nosso corpo e o conhecimento de si próprio. E na outra parte ele diz que está demonstrado que elas são determinantes, o feedback proprioceptivo ele é determinante na elaboração do conhecimento de si mesmo e da maturação das demais funcionalidades. Jean-Pierre Roll dice que es indiscutible la contribución que la acción y el feedback propioceptivo ejercen sobre la percepción que tenemos de nuestro propio cuerpo y la representación del mundo. Y por otro lado está demostrado que la sensibilidad propioceptiva es determinante en la elaboración del conocimiento de uno mismo, tanto en la maduración funcional de otras sensibilidades, en el ejercicio y en la manera que actuamos. Por isso que a propriocepção ela é um meta-sentido, é um sentido que comanda todos os outros sentidos. Se ela tem uma falha na propriocepção, vai ter falha nos outros sentidos. La propiocepción es un metasentido, es el sentido que comanda todos los otros sentidos. Si hay un problema en la propiocepción, va a haber un problema en los otros sentidos. E para quem não conhece um pouco a história da SDP, já tivemos a oportunidade de ter o Dr. Orlando falando sobre a síndrome, né, no webinar, mas aí eu vou trazer um pouco a história do que é a SDP. Para los que no conocen la historia del síndrome de deficiencia postural, el SDP, aquí Rosenita nos cuenta quiénes son el doctor Orlando Alves da Silva y el doctor Martín Acuña. Ella tuvo la suerte de estar com Orlando da Silva. O Martins da Cunha, ele faleceu já faz mais de 8 anos, né, e hoje o Dr. Orlando Alves é o médico que contribui, né, com a pesquisa e com o desenvolvimento da síndrome, né, no mundo inteiro. El doctor Martins Acuña ya falleció, pero el doctor Orlando Alves da Silva es un oftalmólogo que a nivel mundial divulga sus conocimientos sobre lo que es el síndrome de deficiencia postural. A síndrome, pode passar, ele fala sobre a síndrome e a questão da convergência do globo ocular, né, a questão da má postura, como pode interferir, também tem sintomas como uma falta de convergência, pode passar. Él habla del problema de convergencia tónica, donde hay un trastorno de convergencia ocular.
Pode ir passando. Pode passar, Bruno. E o que o Martins da Cunha fala sobre a SDP, que é uma disfunção proprioceptiva causada por pequenas agressões de longa intensidade, mas que sejam repetidas. El doctor Martins da Cunha dice que el síndrome de deficiencia postural está relacionado con disfunciones proprioceptivas debidas a agresiones posturales de pequeña intensidad, pero que son de larga duración y repetitivas. O desenvolvimento do Dr. Orlando foi tratar a síndrome da deficiência postural através das vias, né, dos músculos oculares. La contribución del doctor Orlando Alves da Silva fue tratar estos trastornos oculomotores y la dificultad de la convergencia tónica a través de la vía visual, actuando sobre los músculos oculares con los prismas activos. E quais são as pequenas agressões que fazemos no dia a dia? ¿Cuáles son las pequeñas agresiones que hacemos día a día? Salto alto, sentar numa posição inadequada para ver TV ou ler. Usar tacos altos, sentarnos en posiciones inadecuadas, tanto sea para mirar la televisión o para leer. Modo de dormir, modo de sentar para trabalhar, né, no escritório. La forma en que dormimos, la forma en que nos sentamos para trabajar en el escritorio. Cadeiras ou bancas escolares, aqui as crianças ficam com os pés pendurados. Las sillas o bancos escolares donde los chicos quedan con los pies colgando. Mochilas pesadas e tênis que levanta o dedão do pé, né, que tem essa parte levantada na frente. Las mochilas pesadas que llevan los niños y también los calzados donde la parte delantera está elevada y hace que se levante el dedo gordo del pie. Colchão muito mole e o uso de travesseiros. El colchón muy blando que hace que estemos mal posicionados en la cama. E isso é o que são agressões que a gente comete diariamente, né? Todas estas son agresiones que nosotros cometemos a diario. Pode passar, Bruno. Pode passar. E aí nossas crianças estão sentadas, né, com as posições erradas, usam solados muito grossos ou que levantam o dedão do pé. Y acá podemos ver los niños que están estudiando en posiciones equivocadas y además usan calzados que a veces tienen suelas muy gruesas que hacen que el dedo gordo se eleve. Bruno, pode deixar aí nessa parte aí que eu vou explicar. Então, a relação da escola e da aprendizagem está relacionada com essas posturas que as crianças e os adolescentes e os jovens usam na sala de aula. Entonces la relación entre los trastornos de aprendizaje y la postura se ve en la escuela cuando los niños están en una mala posición y utilizan calzados inadecuados. Então, eu uso sempre a expressão de que a criança, ela entra na escola, mas que precisaria ser trabalhado a questão proprioceptiva e a questão postural dentro do ambiente escolar. Ella promulga que los niños cuando entran en la escuela deben instruirse en la propiocepción para no tener estos problemas de postura y bueno, lo que estuvimos viendo recién. Já foi feita pesquisa aonde numa escola de um turno foi colocado apoio de pés e leitorios para que as crianças do turno da manhã usasse e comparado, né, feito uma avaliação antes e uma avaliação depois com essa mudança. Ella hizo un estudio donde a los niños se les proporcionó un apoyo de los pies en la clase, en el turno de la mañana, comparado con otro turno, y ver cómo cambió. No turno da tarde, não foi colocado nenhuma adaptação e o rendimento pedagógico não foi muito bom, foi diferenciado da turma da manhã.
turma da manhã teve um desempenho muito maior com a parte pedagógica e de aprendizagem. Cuando se compararon los dos turnos, el de la mañana que tenía el apoyo en los pies con el de la tarde que no lo tenía, vio que el rendimiento escolar del turno de la mañana era mucho mejor que el del turno de la tarde. Pode passar, Bruno. E aí o posicionamento dos pés, que envolve, quem quiser testar, depois da webinar, tentar respirar com os pés fechados e sentir essa respiração, e depois abrir os pés um pouco e tentar respirar, ver como é importante a questão da respiração com o posicionamento dos pés. Aquí pueden ver la posición correcta y equivocada de los pies, y quien quisiera probar luego del webinar, hacer una prueba de respirar con los pies en posición recta, como se ve en la figura de la imagen derecha superior, y luego hacer la misma respiración con los pies abiertos, y va a ver que hay una diferencia y cómo la respiración es muy importante en este aspecto. Para o Loi, ele explica que os pés paralelos faz com que a respiração flua melhor, né, tendo mais oxigenação no cérebro, e quando tem os pés abertos, a energia corporal, essa respiração, ela fica com mais dificuldades. La explicación bioenergética es que cuando tenemos los pies en posición adecuada y respiramos, hay una mejor oxigenación a nivel cerebral, y eso hace que el rendimiento sea mejor. Pode passar, Bruno. Aqui um estudo da Graciane Serrano, que mostra uma imagem, né, de uma topografia. A primeira imagem é uma criança com dislexia e sem usar os prismas, e logo em seguida, 6 meses depois foi repetido, ela já com o uso e o tratamento da SDP, as mudanças do cérebro. Este es un estudio hecho por Graciani Serrano, donde muestra en esta topografía electroencefalográfica computarizada cómo una persona con dislexia, sin utilizar los prismas, en el lado de la izquierda podemos ver la gran asimetría de colores que hay a nivel cerebral, y 6 meses después de utilizar los prismas, cómo se homogeneizan esos colores que indican el buen funcionamiento cerebral. Pode passar, Bruno. E aí, baseada nesse estudo da Graciane, eu usei um equipamento que é a chamada neurometria, né, para poder fazer um comparativo do estudo que ela fez. Entonces lo que Rusenita hizo fue, basada en ese estudio del Graciani Serrano, sí, fue utilizar una neurometría para poder estudiar esos cambios a nivel cerebral. E a neurometria funcional, ela é uma metodologia, tu pode ler, Bruno? Sí, la neurometría funcional es una metodología que constituye una asociación bien fundamentada de técnicas y procedimientos, y que focaliza la interacción entre el cerebro, la mente, el cuerpo y el comportamiento, a través de herramientas que actúan sobre los factores emocionales, fisiológicos y alimentarios, los cuales pueden afectar directamente nuestra salud. Pode passar. E aí a imagem de uma pessoa com dislexia e com TDAH. A primeira imagem é portador de SDP também, ou seja, tendo a síndrome da deficiência postural. Percebemos que as imagens da primeira imagem sem o prisma tem áreas do cérebro sem conexões neuronais. Entonces, del lado de la izquierda podemos ver una persona con dislexia y TDAH, y tiene síndrome de deficiencia postural. TDAH também, tá, Bruno? Sim. Pode dizer o que é TDAH para as pessoas que não sabem, como eu? Transtorno da hiperatividade e o déficit de atenção. Entonces, del lado de la izquierda es una persona que tiene dislexia y TDAH, que es trastorno y déficit atencional.
e a imagem logo em seguida, quando ele está usando o prisma, as áreas de comunicação neuronal, elas começam a ter um desbloqueio, né? Um melhor funcionamento. Y cuando la persona utiliza los prismas, se puede ver cómo el cerebro tiene un mejor funcionamiento. Y las áreas neuronales tienen mejor conexión. Uma observação, Bruno, o prisma desenvolvido pelo Dr. Orlando Alves, que é um prisma para postura, é um prisma ativo. Una aclaración es que los prismas que desarrolló el doctor Orlando Alves da Silva son prismas activos, que son prismas posturales. Pode passar, Bruno. Aí a imagem é sem o prisma e com prisma. Acá la misma imagen, sí, y con prismas. Pode ir passando, Bruno. Lo mismo en una vista lateral, del lado izquierdo sin los prismas y del lado de la derecha utilizando los prismas. Pode ir adiantando. Aqui a gente percebe, sem o prisma, pode voltar, Bruno? Aí. Aqui, sem o prisma, a pessoa gasta um nível 5, né, que é um pulso muito baixo de neurotransmissores, de comunicação, energia do corpo, né, energia do cérebro. O TDAH tá uma bolinha já no nível 6, já saindo do gráfico, né, de tão alto que estava o nível de TDAH, e aí vem agressividade, pensamento acelerado, déficit cognitivo, déficit de atenção, né, ou seja, vai mostrando a escala do nível do cérebro. Acá lo que podemos ver es en este estudio, en la barra roja, cómo el gasto energético corporal, que no es el gasto energético cerebral, está en un nivel 5, que es un nivel muy alto. Y lo que podemos ver en el gráfico de puntos abajo es el grado de déficit atencional que tiene esta persona, donde está ya en un nivel 6, donde trae todo lo que son los problemas de atención, problemas de aprendizaje, tendencia a la depresión, trastornos del sueño, desmotivación, terminando en agresividad e hiperactividad. Pode passar, Bruno? E aí é o comparativo, 7 minutos depois, todo o gráfico muda com o uso do prisma. Y acá pueden ver cómo solamente 7 minutos después de haber utilizado los prismas, se acomoda tanto el nivel energético como disminuye a nivel 1 el déficit atencional. Pode passar, Bruno? TDAH. Pode passar. Um comparativo. Sim. Deixa aqui. Isso é um comparativo, né? O antes e o depois. Pode Acá passar. pueden ver en mayor grado las imágenes donde está el comparativo entre lo que es antes y 7 minutos después de utilizar los prismas. Lo mismo en lo que es el déficit atencional. Pode passar. Agora, o outro, Bruno. Aqui a gente percebe o outro, o anterior. O anterior, Bruno. Esse, o outro. Sim. Esse, a gente percebe o foco de atenção aqui, está bem baixo, né? 6,5. O parietal lá também está um foco de atenção. Pode passar, sem o prisma. Acá podemos ver cómo en lo que está remarcado en el círculo superior a la derecha, cómo el foco de atención está en un 58%. E aí, quando coloca o prisma, aumenta o foco de atenção nas áreas do cérebro. Y cómo cuando se colocan los prismas, ese foco de atención aumenta radicalmente. Pode passar, Bruno? E aí, quais são os sintomas da SDP? A forma cognitiva, psíquica, vertiginosa e crônica. A área que eu mais atuo é a área da parte cognitiva, que são as dificuldades de aprendizagem,
e a área da psica, que como psicóloga, algumas questões de ansiedade e dificuldades emocionais está relacionado com a propriocepção. Acá vemos lo que es el cuadro clínico del síndrome de deficiencia postural, y Rosenita como psicopedagoga, las áreas que más trabaja son en los aspectos cognitivos y los aspectos psíquicos, donde podemos ver que a veces problemas de ansiedad, depresión o baja autoestima están relacionados con este problema de deficiencia postural. Pode passar, Bruno? A pré-avaliação da SDP, né? A gente se faz uma pré-avaliação que é aberto ao profissional que tiver entendimento, que fizer o curso. O que a gente observa nessa avaliação? Nessa pré-avaliação, a assimetria, né, do corpo, do tronco, do ombro e dos braços. Pode ler, Bruno. Entonces, en la preevaluación del síndrome de deficiencia postural, lo que se hace es evaluar el posicionamiento del cuerpo, tanto el alineamiento central y observar lo que es la altura de los hombros, la altura de las manos y la posición de los pies. Os profissionais treinados pelo Dr. Orlando aprendem a fazer essa pré-avaliação, mas que o diagnóstico da SDP é só pelo oftalmologista. Los profesionales que se forman con el doctor Orlando Alves da Silva, lo que aprenden es hacer esta preevaluación, más que el tratamiento que termina realizándolo el oftalmólogo. Só o oftalmologista que pode passar e prescrever os prismas aqui no Brasil, né? En Brasil solamente el oftalmólogo es quien puede prescribir y recetar los prismas activos. Pode passar, Bruno. E aí, avaliar a rotação do pescoço. Acá lo que se evalúa es la rotación del cuello. Pode virar. Lo que se hace es pedir al paciente que gire la cabeza hacia ambos lados, y hay que tener en cuenta que este movimiento sea solamente hecho con la cabeza sin compensar con el tronco. Por eso el doctor Orlando Alves da Silva en esta foto está tomando a este chico de los hombros para que no compense esa rotación cervical. Pode virar. Tanto é feito para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Se hace para ambos lados. A pré-avaliação também, né? Pode passar. Observar, né? A posição, a pessoa em pé e virando a cabeça para os dois lados. Se debe observar con la persona de pie, mirando hacia ambos lados. Depois pede para levantar a cabeça e observar a assimetria, né, do pescoço. Después se le pide que levante la cabeza y se observa la asimetría que hay a nivel del cuello. Pode passar. Pode passar, Bruno. A falta de convergência ocular, sem o prisma e com o prisma, e a localização, que a gente pede para que pegue a caneta para tentar ver a localização da mão. Lo que también se observa es la convergencia ocular y ver si hay un trastorno oculoespacial. Se le pide que agarre la virome y ver dónde la está intentando agarrar. Pode passar. A localização, né, da pré-avaliação. Se también evalúa la localización en esta preevaluación. Pode passar. Novamente, pode passar. Terapia, né, com as lentes prismáticas e com apoio de pés e leitoril. El tratamiento del SDP se hace no solo con los prismas activos, sino también utilizando planos inclinados para la lectura y apoyo de pies para as pessoas que têm a SDP cognitiva, precisa do treino cognitivo, né?
los que tienen síndrome de deficiencia postural cognitivo también se les hace un entrenamiento a nivel cognitivo. Pode passar. A primeira receita, né, era como é que o Martins da Cunha passava as receitas do tratamento para os pacientes. Acá podemos ver una de las primeras recetas hechas por el doctor Martins Acuña, donde enseñaba a los pacientes cómo hacer esa reprogramación postural. E o ano 1977 era dessa forma que ele orientava os pacientes. En el año 1977 esa era la manera que él orientaba a sus pacientes a cómo hacer esta reeducación postural. Pode passar? Um estudo que foi feito em Lisboa pela equipe do Dr. Orlando, junto com o Dr. Orlando, botaram material adaptado, né, a cadeira foi desenvolvida pelo Dr. Orlando. Este es un aula de un colegio en Lisboa, donde el doctor Orlando da Silva hizo un estudio donde se dio a los alumnos estas adaptaciones, ya sea de los planos inclinados y apoyo de los pies, para hacer un estudio. Pode passar? Pode passar? E aí nossas crianças e jovens escrevem dessa maneira, onde nossa cabeça pesa 5 quilos, né? Fazendo com que, quanto mais a gente baixa a cabeça, mais pesada ela se torne, e aí a gente começa a ter desconfortos e questões posturais, atrapalhando a aprendizagem. Acá podemos ver cómo los niños y los jóvenes inclinan la cabeza para escribir y para estudiar, y teniendo en cuenta que la cabeza pesa unos 5 kilos, cuanto más hacia abajo nosotros nos inclinamos, mayor es el aumento del peso, y esto termina generando problemas a nivel cervical. Observe que na primeira foto a criança pega muito na ponta do lápis, muito abaixo na ponta do lápis. Então, ele não dá um espaço, um distanciamento, para que ele possa ter uma boa postura. Fíjense en la imagen de arriba a la izquierda como este niño está tomando el lápiz muy desde la punta, lo que no le permite tener una buena posición para estudiar y tener una buena postura. Pode passar? Uso de cadeira no formato de U, não é para ser usado o quadro, né? Acá podemos ver cómo las aulas que tienen formato de U diferencia bastante con las aulas que tienen formato cuadrado. Esse tipo de formato em sala de aula, o professor fica no centro, né? Não é para usar o quadro negro, não é para escrever na lousa. ¿Puede repetir, señorita? Este formato de sala em U, o professor não pode estar na frente do quadro, não pode escrever no quadro, porque faz com que o aluno fique com a cabeça de lado. En las aulas que tienen formato de U, el maestro no se puede ubicar en el centro porque no puede escribir en el pizarrón, porque si no los niños quedan con la cabeza torcida. Nessa outra foto, todas as crianças estão na banca correta, que causa menos SDP, porém todos os pés estão pendurados, faltando todos eles estão com os pés levantados, fora do chão. En la figura de la derecha, si bien la posición de los bancos es más adecuada porque todos los niños pueden mirar adelante, ninguno puede tener los pies apoyados en el piso, con lo cual eso también es un problema a nivel postural. Então, o psicopedagogo, o psicólogo escolar, o profissional, o posturologista, que trabalhe dentro desses ambientes escolares ou dentro de locais que tem crianças, jovens, adolescentes, até adultos, precisam estar atentos a esses detalhes. Entonces, tanto psicólogos como psicopedagogos, profesores, posturólogos, cualquiera que trabaje en una escuela, debería estar atento a estos problemas. Esse formato, essa pequena agressão que a gente faz diariamente, 4 horas por dia, 6 horas por dia, causa a síndrome da deficiência postural. Estas pequeñas agresiones que los niños sufren, ya sea 4, 6, 8 horas por día,
terminan generando un síndrome de deficiencia postural. A síndrome, ninguém nasce com ela é adquirida. El síndrome de deficiencia postural, es importante saber que nadie nace con este síndrome, sino que es adquirido. Pode passar, Bruno. E aqui é um exemplo de formato de escola errada, né, de colocar. Pode passar. Acá podemos ver un ejemplo de la forma equivocada de colocar los ojos. Aqui é para psicólogos, né, uma figura de avaliação visiomotora. Acá los psicólogos hacen un estudio de evaluación psicomotora, visual motora. Visual motora. Então, só psicólogo pode aplicar o teste aqui no Brasil. Pode passar? Este test solo puede ser aplicado por psicólogos, por lo menos en Brasil. Então, a imagem, né, a gente pede para que copie uma imagem, e está a imagem de uma criança que tem uma disfunção visiomotora. Le pide al niño o niña que copie esta imagen, y podemos ver a la derecha un ejemplo de un niño que tiene síndrome de deficiencia postural. Pode passar? Pode passar, Bruno? Pode. E aí, depois do tratamento... Acá pueden ver cómo hace esta figura 6 meses después del tratamiento. Pode passar? Outra imagem, uma criança de 13 anos, do 8º ano. Veja como é que ele vê a figura, como ele copia. Este es un chico de 13 años que tiene síndrome de deficiencia postural. Vean cómo copia la figura. Se ele está copiando algo que está na frente dele dessa forma, o que é que o cérebro está percebendo de geometria, do quadro, de outros livros, o que é que ele está percebendo? Y así es como copia una imagen que tiene frente a sus ojos. Imagínense cómo percibe lo que es la geometría, el estudio, el aprendizaje. Pode passar. A mesma imagem, uma criança com QI de 125, 9 anos de idade. Essa imagem é uma criança com altas habilidades, com dislexia, e era o que ela via da figura. Esta imagen fue hecha por un chico de 8 años que tenía problemas de dislexia. ¿Cuál es el problema de la criança aqui? Dislexia é a mesma imagem, né, do anterior, sendo que a criança tem altas habilidades, um QI de 125. Este dibujo es la misma imagen anterior, hecho por un chico de 8 años que tenía trastorno de dislexia y problemas motrices. Pode passar. A mesma imagem que a gente vê falta de símbolos ou trocas de locais, né? Feito la uma misma cópia. imagen. La misma imagen, pero acá lo que podemos ver es que faltan símbolos o están cambiados de lugar. Essa imagem foi em cópia e depois a gente solicita de memória. Tira a imagem da criança, do adolescente, e depois pede para copiar aquilo que ele lembra. Entonces, esta imagen es hecha copiando de una imagen que tiene delante suyo, y después se le pide que la haga de memoria. Pode mudar? A questão da escrita. Então, envolve a postura, movimento dos músculos, né? Para essa questão da escrita, para a disgrafia, para o formato da letra. Nosotros para escribir y hacer dibujos necesitamos un movimiento muscular. E ela é de origem proprioceptiva, né? Y es de origen propioceptivo. La sensación postural y de movimiento tiene un origen propioceptivo muscular. Acá podemos ver cómo la acción de cada músculo permite realizar un movimiento en una dirección dada. E se a criança tem a síndrome da deficiência postural, que é uma disfunção proprioceptiva, ela recebe a
o sistema proprioceptivo está funcionando de forma errada, né, com bloqueio, ela vai ter dificuldade também nessa questão de movimento e muscular. Un niño que tiene un síndrome de deficiencia postural, al tener una alteración propioceptiva, va a tener una alteración a nivel muscular también. Pode passar, Bruno. E aí tem um exemplo da escrita antes do tratamento e depois do tratamento. Acá pueden ver un ejemplo de la escritura antes y después del tratamiento. Pode passar? Los dos dicen las mismas palabras antes y después del tratamiento. Pode passar, Bruno. Um exemplo, né? Pode passando, pode ir. E aí a gente vê uma falta de assimetria, né? Ombro, alinhamento do pescoço, a mão, rotação de quadril. Pode passar outra foto. Acá podemos ver cómo hay asimetrías tanto en los hombros, en las manos, rotación del muslo. E aí a gente percebe essa questão postural envolvida, né, na síndrome. Acá podemos percibir el problema postural que trae el síndrome de deficiencia. Pode passar. Há um modo correto de sentar, né, com apoio de pés e 2 dedos com a coxa levantada, ou seja, o joelho tem que estar mais alto do que o quadril. Acá podemos ver la manera correcta que deben sentarse los niños en la escuela, donde podemos observar que las rodillas deberían estar 2 dedos por encima de la cadera. Pode passar, Bruno. A forma correta e a equivocada, né? A forma errada de sentar e a forma correta. Pode passar. Podemos ver del lado izquierdo la forma correcta de estar sentado y del lado derecho la incorrecta. E aqui é como um prisma, né? Que a gente precisa ser colocado, ou seja, tem que ter alguns cuidados com o uso do prisma, não é qualquer profissional que pode prescrevê-lo ou trabalhar, porque como a gente viu que mexe com o músculo e mexe com as comunicações também do cérebro, precisa que seja o tratamento seguido de forma correta, como o doutor passa. Al usar los primas hay que tener cuidado, no lo puede hacer cualquiera, ya que nos estamos metiendo no solo con los músculos, sino también con las funciones cognitivas. Por eso es importante que el profesional que los prescriba esté bien entrenado. Então, quando é feito o tratamento, né, o acompanhamento, o profissional recebe as orientações que aquele paciente, aquele cliente vai estar no consultório e a gente vai estar acompanhando o eixo, se o prisma não está fora do eixo, fora do ângulo. Entonces es muy importante el acompañamiento multidisciplinario de los profesionales para determinar que los prismas estén bien ubicados y tengan el ángulo correcto. Eu acredito, Bruno, que é a única que a gente tem que seguir a metodologia ou os protocolos que o Dr. Orlando descreve. Lucianita cree muy importante seguir la metodología y los protocolos que están descritos por el Dr. Orlando. E sem misturar técnicas, né? Tem gente que gosta de pegar o óculos e trocar armação, tipo de armação, ou misturar lentes, não pode. O Dr. Orlando, ele não recomenda. Y que es muy importante no empezar a mezclar las técnicas, no hacer cambios de armazones, porque no está recomendado por el Dr. Orlando. Pode passar. Um modelo de apoio de pés, né? Este es un modelo de apoyo de los pies. Pode passar.
Nesse apoio de pés, né, que a gente fez aqui no Brasil, para que não tenha a pessoa com vários apoios de pés de vários tamanhos, porque as cadeiras mudam muito de tamanho, a gente criou um apoio de pés que fosse regulável, porque aí a pessoa, na escola que tiver, ela pode ser regulada para a altura da criança, da cadeira. Ahí en Brasil se diseñaron estos modelos de apoyo de pies regulables, ya que las sillas o en los lugares donde estén sentados los niños muchas veces varían en altura. A través de este apoyo de pies regulable pueden variar la altura del mismo para que sea utilizado en cualquier lugar. A dica que eu dou é que se não tem condições, né, não está com verba ou material para fazer, use qualquer material, desde que não deixe os pés pendurados, até materiais recicláveis. No importa el material que se use, siempre y cuando los pies no queden colgando. Pode mudar. Leitorio tem que ter 30 graus, né? Inclinado. Não pode permitir a criança ler com a cabeça muito baixa, ela tem que estar com o ângulo, né? Levantado, o material levantado, na altura dos olhos. ¿Cuántos ángulos você dice? 30 graus. Este apoyo para los libros es importante que quede a 30 grados para permitirle a los chicos tener una posición adecuada de lectura. Pode passar. O tratamento da síndrome da deficiência postural é feita com a reprogramação postural, né, desenvolvida pelo Martins da Cunha, ergonomia, treino cognitivo, né, que também tem feito um trabalho com a Manuela Palmas, de Lisboa, da equipe do doutor, e a avaliação do oftalmologista para o prisma correto. Entonces, el tratamiento del síndrome de deficiencia postural se basa en la reeducación postural, que son los ejercicios desarrollados por el doctor Martins da Cunha, la ergonomización, donde está todo ese equipamiento que estuvimos mostrando de apoyo de pies y de los libros, el entrenamiento cognitivo, que es donde Rusenita tiene hecho un trabajo con, podría repetir un nombre. O treino cognitivo em Lisboa é desenvolvido pela Manuela Palma, da equipe do doutor, e tem um treinamento também específico para trabalhar com as dificuldades de aprendizagem. Este entrenamiento cognitivo que está desarrollado en Lisboa por Manuela Palma, que es una colega de Rusenita con quien ella trabaja. Y por último, la evaluación oftalmológica a través de los prismas activos desarrollados por el doctor Martins, por el doctor Alves da Cunha. Pode passar. E aí, a reprogramação da postura, pode passar? Como é feito a reprogramação da postura? Deitado, né, no formato Z, fazendo respiração diafragmática. Acá podemos ver cómo se hace la reprogramación postural con el paciente acostado en forma de Z, se hace la reprogramación de la postura a través de la respiración. Pode passar. Do mesmo formato agora, em pé, 10 centímetros encostado perto da parede, fazendo respiração diafragmática. O detalhe dessa respiração, Bruno, tem que colocar dente com dente, topo com topo, e fazer um barulho. Dente por dente, topo por topo. Entonces es importante, este es otro ejercicio de reprogramación postural para utilizar la respiración diafragmática. Lo que se hace es colocarse parado, apoyado contra una pared, y los pies tienen que estar a 10 centímetros de esa pared. Y en la respiración lo que es importante hacer es respirar por la boca. Los dientes tienen que estar en contacto unos con outros. Mas que outra coisa você falou? Dente? Dente por dente, topo. Dente por dente. E respira pelo nariz e solta pela boca. Entonces, diente por diente, se respira por la nariz y se larga por la boca. Pode passar.
um prisma ativo, né? Pode passar, que aí o doutor já falou um pouco sobre o tratamento. Son los prismas activos y cómo funcionan. Ya hablamos de este tratamiento. E aí a função do prisma, né, de mexer, e aí a gente tem, já foi desenvolvido o prisma OAS, que é um prisma para a síndrome da deficiência postural multifocal. Esto es cómo funciona el prisma y además ya se desarrolló un prisma OAS, que es un prisma multifocal. Pode passar. Aí é um ajuste pantoscópio, que é para poder medir se o prisma está no ângulo. Este es un pantoscopio, que es una imagen que se utiliza para medir los prismas y ver que estén colocados correctamente. Pode passar. E aí o modelo, pode passar. Este es un modelo para que vean. Termina, e aí você pode mostrar o vídeo. Bueno, con eso terminamos y ahora vamos a ver si podemos mostrar el video. Muchas gracias, Rosanita. Muito obrigado, Rosanita. Agora a gente tem um estudo de caso. Você consegue mostrar o vídeo? Verônica, ¿querés ver si... Rosanita, você mandou o vídeo? Mandei para um e-mail que mandaram para mim. Pero, ¿querés ver si el... Ah, ahí está. Ahora vamos a ver el video que Rosanita nos quería. Consegue ver minha tela, então? Sí. Consegue ver o vídeo? Sí. Então, estão conseguindo perceber o vídeo agora? Sim. Ele não consegue levantar os braços, né? Eu descrevo ou você descreve, Bruno? Não, você descreve e eu falo depois. Ele não consegue levantar os braços, né? Tem muita tontura. No consigue levantar los brazos porque tiene mucha contractura. Para ele poder não sentir tontura, ele precisa abrir a base de sustentação muito maior do que o normal. Para no percibir esa contractura, tiene que abrir más la base de sustentación de lo habitual. E o braço só vai até aí. Y hasta ahí puede levantar los brazos. Virar o pescoço para ver a lateralidade e a distância do pescoço. Ahí se le pide que gire el cuello para ver la lateralidad. Localização dos pés. Se le pide que localice sus pies sin mirarlos. Con las manos imita la posición de los pies. E a posição, a propriocepção, né, que é o sentido do corpo, diz para ele que ele está com os pés virados para cá, para os lados, onde na realidade os pés dele estão para dentro. En su propia acepción, el paciente identifica los pies puestos hacia afuera, como lo está marcando en sus manos, pero en realidad los pies los tiene hacia adentro. Isso é um erro de localização, né, dos pés. Ese es el modelo de localización de los pies. E agora, com o prisma, né, foi
feito a consulta com o Dr. Orlando, e ele já está usando o prisma em cima do óculos que ele está usando, e aí ele consegue já fechar os braços, que antes não conseguia. Pueden ver cómo puede levantar los brazos perfectamente. Él ahora está usando prismas por delante de sus propios anteojos. El paciente fue evaluado por el doctor Orlando Alves da Silva. A tontura passou, já não Los mareos pasaron. já não precisa ter uma base de sustentação aberta, né? Um pé muito aberto. Ya no precisa aumentar su base de sustentación. Mejora la rotación cervical. Y mejora la propia sección de los pies. Pronto, Bruno. Ótimo. Terminei. Bueno, finalizamos la presentación de Rosenita. Agora acho que temos algumas perguntas para você. Pode? Ana, ¿estás Verónica. por ahí? Excelente, Rosenita, muchas gracias. Yo tengo un montón de preguntas, pero vamos a... A ver, ahí. Muito obrigado, Rosenita. Nada, Bruno, eu que te agradeço. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, Ana. Bien. Hola, Rosenita, excelente la exposición. Mira, hay preguntas que habían hecho con anterioridad y las del chat de ahora. Del chat de ahora hay una que, bueno, buenos días, desde hace años que insisto en la impregnancia de la propiocepción, la posibilidad de retroalimentación necesaria para la enfurección. Bueno. Bom dia. Desde anos que existe uma impregnância, será impregnação, da propriocepção na possibilidade de ter um feedback necessário para enfureção, será? Não consegui entender a pergunta. Quizás, Bruno, si la persona que escribió en el chat está y puede abrir ella, o ella o él el micrófono. Que abra el micrófono y haga la pregunta y yo la traduzco. No sé si está todavía. Nora Adamovsky, si estás presente y querés hacer tu pregunta. Eufunción, dice. Quiso escribir eufunción. Función equilibrada. Bien, si no podemos seguir con la siguiente que de... Sí, porque no entiendo. Si querés leer directamente vos, Bruno, el optometrista comportamental que haya tenido la formación en psicología, también prescribe los prismas. Rosenita, aqui tem uma pergunta se o optometrista comportamental que fez a formação em posturologia pode prescrever os prismas. Acho que você já contestou. Bruno, vou traduzir o que eu sei, tá? Em alguns países, existe essa possibilidade do profissional optometria, né? Aqui no Brasil, não, mas em alguns países tem a possibilidade, mas se ele for treinado e acompanhado pelo Dr. Orlando. Não é o profissional ou a pessoa só querer prescrever, tem que passar pela formação, pelo estágio, junto com a equipe do Dr. Orlando. Bueno, en algunos países sí el optometrista puede prescribir los prismas, pero indefectiblemente tiene que hacer la formación con el doctor Orlando Alves da Silva, hacer una pequeña rotación en su servicio, porque no solo con saber
cómo funcionan los prismas, haber leído, alcanza. Hay que hacer la formación específica. Precisa passar pelo estágio e observar as regras de cada país, né? Aqui no Brasil, o optometrista não pode, só o oftalmologista, mas em outros países tem as suas regras. Hay que hacer la formación con el staff del doctor Orlando, o sea, hacer una pequeña rotación, una residencia. ¿Cuántos días o tiempo? Depende muito do profissional, né? Do entendimento dele sobre o tratamento. El tiempo depende del profesional y de qué tanto entendimiento tenga sobre este tratamiento. Y después lo que tiene que evaluar también son las leyes de cada país en cuanto a quién puede o no prescribir los prismas. Después, ¿Puedo agregar algo, Bruno, con respecto a esto? En Argentina, la doctora Florencia Milanese fue a Portugal a entrenarse con el doctor Da Silva, así que bueno, ella está en la ciudad de Buenos Aires, pero tengan en cuenta que en Argentina contamos con la doctora Florencia Milanese. Isso, a doutora Florência, eu conheço-a pessoalmente, e ela é treinada pelo doutor Orlando. Tá bom. Aqui na Argentina tem a doutora Florencia Milanese, que se treinou com o doutor Orlando, e ela pode ir e ela prescreve isso. Tem uma pergunta, como é feito esse treino cognitivo? O treino cognitivo que você falou. Treino cognitivo, né? Eu posso falar um pouco sobre o treino da Manuela Palma. Ela desenvolveu um treino cognitivo para trabalhar as questões da aprendizagem, né? Trabalhar a percepção. E existem outros treinos também, mas a gente trabalha muito essa questão da percepção, do treino da atenção, para poder o aluno melhorar as funções cognitivas. Hay una pregunta que pregunta cómo se hace este entrenamiento cognitivo. El entrenamiento cognitivo más que nada está desarrollado por la doctora Palma, y lo que se hace es entrenamiento cognitivo a nivel de la lectura y de la atención. Para os psicopedagogos, né, que trabalham com as intervenções psicopedagógicas, é importante trabalhar as funções cognitivas. Para los psicopedagogos es muy importante poder trabajar las funciones cognitivas. Bien. Hay una pregunta de Gabriela Roldán que dice, ¿por qué el plano de lectura a 30 grados y no a 45 grados? Como a gente usa, né, o protocolo do Dr. Orlando, ele desenvolveu essa questão do material, e aí um dos protocolos é o plano em 30 graus. El protocolo del doctor Orlando Alves da Silva determina que el ángulo de del apoyo para los libros sea de 30, el ángulo de inclinación sea de 30 grados, según este protocolo. Después, del atril, no me salió el nombre. una de las preguntas que habían hecho antes es, ¿cuál es la carga genética de la postura? ¿Cuál es la carga genética de postura no síndrome? Sí, por ahí, yo ahí podría ampliar un poquito, quizás la pregunta un poquito más orientada a la dislexia y a la propiocepción, y con respecto a que el síndrome de deficiencia postural, vos mencionaste que es adquirido, bueno, un poco esto, si es en algún punto genéticamente determinado, o las fallas propioceptivas, o pueden tener algún componente genético, o adquirido en la edad escolar, o en primera infancia, de 0 a 3 años. O imitativo. Debido a la... Sí. Terminar. No, eso, que muchas veces
no se sabe hasta qué punto es genético, hasta qué punto es de imitación del medio en el que se vive. Então, Rosanita, se você pode dizer se o síndrome de deficiência postural é adquirido 100%, se é adquirido ou não, ou se tem alguma carga genética, e se o adquirimento é feito nos primeiros anos ou no tempo escolar. A síndrome da deficiência postural, ela não tem carga genética, ela é desde o nascimento, né, com a forma de deitar o bebê, né, para ele dormir, a gente já pode estar agredindo este corpo, causando uma má postura, tá? Ele não tem nada a ver com a genética, e é muito comum eu encontrar casos que diz assim, mas a família toda tem SDP, mas por quê? Porque todas elas a gente tem um neurônio espelho, a gente tem o que a gente chama de comportamentos adquiridos por espelho, né, espelhamento, então o pai senta de uma forma, a mãe e aí os filhos todos vão sentar ou se posicionar naquele material, naquele sofá, naquela mesa, da mesma maneira. Então, não tem genética, não é genético a SDP, e desde o nascimento a gente pode começar a causar SDP na criança. Entonces, el síndrome de deficiencia postural no tiene ninguna carga genética, es puramente adquirido e incluso puede ser adquirido a partir de que uno es bebé. Cuando nosotros acostamos a los bebés podemos estar haciéndolo equivocadamente y generando desde ya pequeñas agresiones que van a generar trastornos posturales. Por otro lado, cuando las familias dicen, pero mi mamá, mi papá, mis hijos, todos nos ponemos, tenemos la misma postura, eso tiene que ver con lo que son las neuronas espejo y cómo aprendemos a través de imitación, de ver por ejemplo, a nuestros padres, cómo se ponen, cómo se paran. Bien, otra pregunta de Agnes, no sé cómo se pronuncia. A la hora de hacer el diagnóstico, ¿mirás los reflejos primitivos también? Para fazer o diagnóstico do SDP, você olha os reflexos primitivos também ou não? A observação, ela é nesse formato, Bruno, que eu falei, dos protocolos dessa postura, porque o diagnóstico é feito pelo oftalmologista, ele é que vai passar pelo exame oftalmológico, principalmente pelos equipamentos, esqueci, agora fugiu o nome do equipamento, que ele vai medir e ver os músculos dos olhos para poder saber se a pessoa tem SDP. Quien hace el diagnóstico preciso del síndrome de deficiencia postural es el oftalmólogo a través de determinar si hay algún trastorno en los músculos oculares, que lo hace a través de equipamientos específicos. Eu vi uma pergunta... Vou agregar alguma coisa, que se bem o diagnóstico feito por o oftalmologista, muito bem se as pessoas podem perceber esse transtorno proprioceptivo, né? Pode perceber, Bruno. As pessoas podem se olhar no espelho ou ver fotos, quando tiram fotos, se estão com a cabeça de lado e não conseguem alinhar-se, né? Quando percebe que o ombro está mais alto do que o outro, então as pessoas começam a perceber, tropeçar nos próprios pés, bater nos móveis, né? É muito comum, isso é causa da SDP. Entonces, lo que yo le pregunté a Rosanita es si las personas, si bien el oftalmólogo es quien hace el diagnóstico preciso, si las personas pueden ir percibiendo, si pueden tener algún trastorno de deficiencia postural, y lo que ella me dice es que cuando nos sacamos fotos o nos miramos en el espejo y vemos que tenemos la cabeza de lado o un hombro más alto que el otro, cuando nos chocamos frecuentemente con las cosas o nos tropezamos frecuentemente, podemos estar sufriendo un síndrome de deficiencia postural. Bien. Quedan dos más o menos, la cuestión está del equipo de
odontólogos, ATM, qué relación tiene, y bueno, el problema de la escoliosis y el aumento en los síntomas. Eu já entendi, Bruno, essa daí. Com a escoliose... Estou aprendendo. Com a questão da escoliose, se for uma escoliose pequena, porque às vezes a má postura vai fazendo com que a gente lesione já o músculo, realmente a parte óssea também, né, de tanta má postura que a pessoa tem. Então, às vezes, acredito, o Dr. Orlando, num dos cursos americanos agora, que foi dado na semana passada, ele explicou que pequenas escolioses, elas desaparecem com o tratamento da reprogramação da postura e com o uso do prisma. Entonces, en los problemas de escoliosis, lo que se ve es que cuando son pequeñas y por ahí sean actitudes escolióticas, ¿no? Más que escoliosis específicas, pero cuando son pequeñas, con el uso de prismas pueden mejorar e incluso desaparecer. Eso lo estuvo mostrando el doctor Alves da Silva en los últimos cursos que dio en el territorio americano la semana pasada. Y pues lo otro es la importancia del dentista dentro del equipo. Está en portugués la pregunta. A ver. A importância do dentista, já compreendi também. Vamos lá, a gente tem um músculo trigêmeo, né, que está relacionado, né, com a ligação da boca, os olhos e o cérebro. Tem a questão da oclusão, que pode causar uma má postura e também a síndrome da deficiência postural, principalmente bruxismo e alguns sintomas. Então, é importante o tratamento e o dentista fazer parte da equipe, por isso que é uma equipe multidisciplinar, né, onde tem psicólogo, psicopedagogo, dentista, oftalmologista, para poder fazer esse acompanhamento do indivíduo e principalmente essa questão da boca para a questão postural. É muito importante a questão da sensibilidade proprioceptiva, tudo relacionado a essa boca, né, ao dentista. Bueno, sabemos que el nervio trigémino relaciona tanto lo que es la boca como el cerebro y los músculos oculares. Por lo tanto, la relación entre el dentista, el oftalmólogo, los psicopedagogos, los psicólogos, siempre es muy importante ese manejo multidisciplinario en lo que es el síndrome de deficiencia postural. Continuando y también, disculpa, y también el tema de los problemas de mordida, la mala oclusión, también afectan y pueden traer este síndrome de deficiência postural. Desculpa. Completando, né, aqui em Recife, a gente tem, no Brasil, temos dois dentistas, a Patrícia, que é aqui em Recife, junto com a equipe, e o Saulo, que fica em Brasília. A gente percebe muito que, às vezes, o uso de aparelho, o uso de placas, faz com que a pessoa tenha a síndrome da deficiência postural, se o profissional não entender sobre a propriocepção. Então, o tratamento com a equipe, o desenvolvimento é muito mais rápido e a gente consegue ver logo onde é que está a causa, né? Não só as pequenas agressões posturais, como eu vim falando, mas também essa questão da boca. Às vezes o aparelho, às vezes como é que eu poderia dizer? O uso incorreto, né? Um tratamento inadequado causa SDP. Entonces, en Recife, la odontóloga Patricia y en Brasilia el odontólogo Saulo son quienes trabajan con el síndrome de deficiencia postural y forman parte de este equipo. Y lo que ellos vieron es que cuando se utilizan placas de descanso para bruxismo o aparatos de ortodoncia, afectan la propiocepción bucal, y eso hace que esos pacientes puedan tener un síndrome de deficiencia postural producto de estos aparatos. Por eso es muy importante conocerlo y trabajar de maneira multidisciplinar. É uma sugestão do próximo tema da webinar, trabalhar a questão da boca com a postura e a SDP. Que en otro webinar ahí podríamos trabajar. Patricia Oliveira tiene la mano dentista aqui de levantada. Recife. Me imaginé. ¿Querés hablar, Patricia?
Me encanta muito esse trabalho. Atendemos pacientes aqui e o resultado é maravilhoso, muito bom. E Rosenita está de parabéns. E realmente, assim, o trabalho de Dr. Orlando, as equipes que ele treina aqui no Brasil, o trabalho que nós temos é muito lindo. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Agradece el trabajo que hace Rosenita, el trabajo que hace con el síndrome de deficiencia postural y todo el entrenamiento y el equipamiento que ella trajo a Brasil a través del doctor Orlando. Eu vi uma outra pergunta aqui sobre o aparelho sinoptófero, né, que eu tinha esquecido o nome. Então, se pode prescrever, pode, agora sim. Existem casos raros da SDP só em um olho, e com mais precisões, com mais precisão com o sinoptófero. Agora, o doutor usa também a rotação do pé, né, para o treinamento, só se o profissional estiver bem qualificado para fazer essas prescrições das síndromes mais raras. A síndrome desculpa, Bruno, pode falar. Nota. El síndrome de deficiencia postural, cuando son síndromes más raros, donde hay componentes aparte de los oculares, donde no es necesario o tan imprescindible el uso de estos aparatos oftalmológicos para su detección, se puede utilizar también la prueba de la rotación de los pies que la usa el doctor Orlando Álvarez da Silva para hacer también diagnóstico. Falando, né, continuando a resposta da Deila, é importante que a gente perceba que são muitos sintomas para a mesma causa, que é a propriocepção, a SDP, ela tem sintomas variados, então, se a gente for fazer uma lista de sintomas, são imensos. São muitos sintomas, a causa é a mesma e o tratamento é o mesmo. Que a pesar de, como mismo es un síndrome, es un conjunto de síntomas y la lista de síntomas es muy amplia, pero en definitiva, a pesar de ser muchos los síntomas que una persona puede tener, la causa es la misma, que es el síndrome de deficiencia postural. Por eso, tratando ese síndrome, se mejoran todos los síntomas. Catasmin pregunta si puede ser el optometrista el que prescriba los prismas en lugar del oftalmólogo. Eso creo que depende de cada país. Eso ya lo contestamos. Bien. Dependiendo de cada país y sí o sí teniendo la formación con el doctor Orlando. Bien. Y de las preguntas anteriores, están casi todas respondidas. Es verdad que el cerebro grabó el lenguaje hasta los 8 años. Es difícil corregirlo o que se elimine la causa de lo que ha grabado hasta los 8 años. Esa es una de las preguntas que quedaron anteriores. Pregunta si es verdad que el cerebro guarda o almacena la memoria o que aprendi até os 8 anos e se esse aprendimento pode ser modificado depois. Vai falando um pouco de neurociência, né? Vai depender do biológico de cada sujeito, né? A gente sabe que temos podas neuronal ou morte de neurônios de acordo com determinadas faixas etárias. A gente nasce neurônios todo, né, no período da nossa vida, do mesmo jeito que a gente vai tendo as podas neuronais. E vai depender de cada sujeito. É como a gente fala de teste de QI, né? Cada um tem seu nível pelas suas experiências, pelo setor biológico, pelos fatores ambientais, né? Hablando desde la neurociencia, ese aprendizaje que se hace hasta los 8 años va a depender de las neuronas y de los cambios neuronales que tienen, de lo que se habla de la neuroplasticidad cerebral, donde las nuevas neuronas que se van formando y los cambios neuronales pueden permitir que se vaya corrigiendo, pero eso depende de cada persona. Bueno, todas las preguntas hechas anteriores están todas respondidas en la disertación de Rosenita, que ha sido espectacular. Bueno. No sé si queda alguna otra. A ver. Poniendo en evidencia la importancia del trabajo interdisciplinario, la importancia. Bueno,
Acá, bueno, Natalia Y González. agradecimientos en el chat para Rosenita, y felicitaciones también para Bruno por la traducción impecable, se entendió perfectamente todo. Bueno, si les parece, bueno, agradecemos el tiempo de Rosenita, ya estamos llegando casi a las 2 horas de este webinar, y si les parece, bueno, la idea un poco, el objetivo creo que fue cumplido, que despertar el interés, sobre todo de psicólogos, psicopedagogos como Rosenita, para que se sumen al ámbito del trabajo de la postura y el aprendizaje, que el mensaje de que este trabajo es interdisciplinario, por eso la Asociación de Posturología Argentina en su conformación somos profesionales de diferentes áreas, porque entendemos que el abordaje de la postura y la posturología no puede ser de un solo área, y lo vemos todos los días con nuestros pacientes. Así que bueno, yo dejaríamos el webinar acá, y agradeciendo a todos los participantes también por las inquietudes. Si quedan preguntas que no han sido respondidas, pueden comunicarnos por las redes sociales, mandarnos preguntas que las iremos contestando más adelante por las redes sociales, y bueno, invitarlos al próximo webinar, que será el sábado 23 de octubre, que estará el ingeniero Sergio Sanfrini, charlando sobre la estabilometría y la postura. Así que si les parece bien, nos despedimos y nos vemos la próxima. Até logo, gente. Muchas gracias. No voy a traducir todo esto. Gracias, obrigado. Rosenita, por sua apresentação, e muito obrigado às pessoas que estiveram escutando esse webinar. E a gente se vê até mais, e os esperamos no próximo webinar, que é próximo sábado, com o engenheiro, qual o nome dele? Sanfrini, que falará sobre a estabilometria e a postura. Até logo, gente. Muito obrigada a todos, aos participantes e à associação pelo convite. Foi um prazer.